Bona tarda a tothom. Benvinguts a una altra edició dels Dijous Europeus. Tenim amb nosaltres l'excel·lentíssim senyor Bart-Jan Wechter, que és ministre plenipotenciari dels Països Baixos a Madrid. M'ha permès que, com la seva vida la coneix, la pugui resumir en català i després el que farem és parlar castellà. De fet, havíem anunciat que el senyor Wechter parlarà anglès, però generosament ha ofert fer-ho en castellà, que potser per tots nosaltres serà més entenedor. El que sí que ha dit és que si ho fa en castellà haurà de tenir-se més el text que porta escrit, però com ell ha estat autor de discursos professional al Ministeri d'Afers Estrangers, això no penso que sigui cap inconvenient, i després al debat ell contestarà probablement en anglès, dependrà una mica de la complexitat de les qüestions que vostès li vulguin fer. El senyor Wechter va anar a l'Escola Europea de Brussel·les, això vol dir que és políglota, és una de les escoles que produeix políglotes, va estudiar a Bolònia i a Leiden, que és una de les grans universitats neerlandeses, va estudiar Ciències Polítiques i Relacions Internacionals i va començar a l'empresa privada, va començar a Euroelectric, una empresa de gas i electricitat, i després a Burson-Marsteller, que és potser l'anunci de la seva carrera després diplomàtica, perquè és una de les grans empreses mundials de relacions públiques. I l'any 1997 va entrar al Ministeri d'Afers Estrangers, primer com administrador i després, com deia, 4 anys es va dedicar a escriure discursos professionalment, i suposo que el discurs d'avui ho denotarà, no? Aquesta la traça, les taules que té. Després va marxar a Ginebra i no a Nova York, com he posat al full de fets, com a assessor especial de l'Alt Comissariat de Refugiats de les Nacions Unides. Després va estar cap de la secció d'Afers Polítics de la missió de la missió neerlandesa a Nacions Unides, també a Ginebra. Va tornar a La Haia com a cap d'unitat d'Afers Àsia-Europa al Ministeri de Defensa i no pas d'Afers Estrangers. No sé si hi ha una relació estreta a Holanda entre la defensa i les relacions internacionals, ja ens ho explicarà. I després va estar cap de divisió de la unitat d'Afers dels Estats Units, també al Ministeri d'Afers Estrangers a La Haia, i al febrer d'enguany ha esdevingut ministre plenipotenciari, que per entendre'ns vol dir que és el número 2 de l'ambaixada a Madrid. Li agraeixo moltíssim haver fet l'esforç, ha vingut especialment per ser amb nosaltres avui aquest vespre. Muchísimas gracias por haber venido, hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Le advierto que tenemos un público belicoso y bien informado, con lo cual el debate será encarnizado, y le dejo la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Como has dicho, mi experiencia en España hasta ahora es bastante breve, porque mi castellano no es suficientemente bueno como para poder debatir con juristas, pero no sé, debatir con juristas es siempre difícil, entonces no sé si hay juristas en la sala, yo me preparo. Puesto que no soy un experto entonces en asuntos jurídicos, obviamente estoy en desventaja con tantos asuntos. Perdón. ¿Como aquí? ¿Así? Entonces, mi discurso es en español, pero cualquier pregunta y respuesta les agradece. ¿Yeah? ¿Yo? Ok. Bien, perfecto. Tengo entendido que el pasado mes de enero el embajador de Luxemburgo hizo un discurso en este foro. Resumiendo, la presidencia luxemburguesa comenzó su discurso diciendo que tuvo lugar en un contexto muy difícil. Se refirió a la crisis de los refugiados y de los atentados terroristas en Francia. Solo puedo repetir el mismo mensaje cuando se hace referencia a nuestra propia presidencia. El contexto en el que se llevó a cabo fue extremadamente difícil. Vivimos otra serie de atentados terroristas, la crisis de refugiados se agravó aún más y se desarrolló un referéndum en el Reino Unido que, como consecuencia, sitúa al país en camino de salir de la Unión Europea.
Esta fue nuestra 12ª presidencia de la Unión Europea. Es justo decir que en los últimos años se ha hecho cada vez más difícil seguir una agenda de presidencia detallada que se haya establecido de antemano. La Unión Europea se ha visto mucho más entrelazada con el contexto geopolítico. Y pienso que en cierto modo esto es bueno, porque Europa ha ido más allá de ser una comunidad económica. Se ha convertido en un jugador en el campo de las relaciones regionales y mundiales. En el caso de la presidencia neerlandesa diría que definimos 3 objetivos. Primero, queríamos asegurarnos de que Europa ofreciera resultados, crear empleo mediante la mejora del mercado único, abordar las cuestiones de seguridad, migración, clima, la energía. Segundo, queríamos asegurarnos de que Europa sigue mejorando su funcionamiento. Eso significa que la Unión Europea debe continuar reformándose a sí misma, debe mejorar la calidad de sus normativas y debe reducir la cantidad de reglas y directivas. En nuestra opinión, eso también significa mejorar la transparencia de Europa. La toma de decisiones debe ser un proceso abierto y no excluyente. Tercero, quisimos contribuir a que las finanzas de Europa y de la eurozona fueran sanas y robustas. Reuniones como la de esta noche son importantes, porque una cosa es anunciar las prioridades, pero es otra muy distinta mostrar lo que se ha logrado. Así que permítanme destacar lo que la Unión Europea ha sido capaz de lograr bajo nuestra presidencia. Debería añadir que lo que se ha logrado es el resultado de todos los Estados miembros en colaboración. Esto va más allá de lo que un solo Estado miembro o un país presidente de la Unión Europea puede lograr. Y también debería reconocer el trabajo de la presidencia anterior, Luxemburgo, porque el sistema de la Troika asegura que seguimos con el trabajo hecho por la presidencia anterior. La cuestión primordial ha sido, y probablemente lo sigue siendo, la crisis de refugiados. Y crisis es la palabra adecuada. Literalmente miles de personas morían en el Mediterráneo. Aumentó la presión en el concepto de libre circulación en Europa. Nos enfrentábamos a una emergencia humanitaria y los valores más claves del proyecto europeo fueron desafiados. Así que sabíamos que teníamos que unirnos y encontrar una solución. Las vidas de seres humanos y la credibilidad de Europa estaban en juego. Y finalmente se llegó a un acuerdo con Turquía. Francamente, el acuerdo es perfecto. Como ha dicho nuestro primer ministro, no es perfecto. Pero fue necesario este acuerdo, absolutamente, y solo podíamos hacerlo conjuntamente, ha dicho. Ahora, muchas menos personas están tratando de realizar el peligroso paso hacia Grecia. La crisis de migración ha sido la tarea más urgente durante la presidencia. Desde marzo del 2016, todos los migrantes irregulares que han cruzado de Turquía a las islas griegas han sido retornados a Turquía. Por cada sirio retornado a Turquía desde las islas griegas, se reasentará a otro sirio procedente de Turquía en la Unión Europea, teniendo en cuenta, obviamente, los criterios de vulnerabilidad de la ONU. El objetivo era sustituir los flujos migratorios desordenados, caóticos, irregulares y peligrosos por vías más organizadas, seguras y legales hacia Europa. Europa, entonces, ha abordado y resuelto
temporalmente el problema. Tomó medidas no convencionales, pero se ha vuelto a controlar la situación. Este resultado lo hemos obtenido. Además, con el Parlamento Europeo hemos llegado a un acuerdo sobre el establecimiento de una Guardia Europea de Fronteras y Costas, y en abril firmamos en nombre de la Unión Europea acuerdos de migración con Malí, Ghana y Costa de Marfil para hacer frente a la migración irregular desde el África Occidental. El otro gran tema, cómo funciona Europa, transparencia, etc. El mercado único, en nuestra opinión, es el núcleo de la Unión Europea. Es importante que se avance. Durante nuestra presidencia, el Consejo Europeo adoptó un programa en el que se pide un progreso rápido del mercado único digital. Mejorar el mercado único de servicios ha sido prioridad de la presidencia holandesa, es decir, apoyar a los proveedores de servicios que desean ampliar su negocio fuera de su país. También hemos impulsado firmemente el desarrollo de una Unión Energética Europea, que no es completa. Un refuerzo del suministro de energía, un mercado único de la energía, la reducción de la dependencia energética de la Unión Europea. Y también, para contribuir a la transparencia e involucrar a los ciudadanos interesados, hemos organizado reuniones novedosas con representantes empresariales, entre otros. ¿Por qué es importante mencionar esos resultados grandes o pequeños? Es importante, pienso, precisamente porque es la única respuesta válida después del Brexit. Y, no lo olvidamos, el referéndum holandés sobre el Tratado de Asociación con Ucrania. Si la Unión Europea no es capaz de resolver problemas o de crear oportunidades, no sirve para nada. Sin ello, no tendría sentido. Entonces necesitamos tomar decisiones que ayuden a la gente en Europa, que no se siente parte de Europa, que tiene miedo a la integración, la globalización. Debemos reconocer que no necesariamente todo el mundo se beneficia inmediatamente de nuestra política de integración. Durante nuestra presidencia, el Reino Unido votó a favor de la salida de la Unión Europea. De un día para otro, la perspectiva del Brexit se hizo realidad. Un artículo en The Economist lo describía así: en todas las democracias occidentales, un gran número de personas están enfurecidas. Si no se sienten representadas dentro del sistema político, se harán oír desde fuera de ahí. A menos que crean que el orden global trabaja en su beneficio, el Brexit podría ser solo el principio de una desintegración de la globalización y la prosperidad que ésta ha creado. Necesitamos políticas para asegurar la difusión de la prosperidad. El voto al Brexit, entonces, va más allá del Reino Unido. Es un asunto de toda la Unión Europea. Tal y como he mencionado anteriormente, en los Países Bajos, durante nuestra presidencia, tuvimos un referéndum en el que los ciudadanos votaron en contra del acuerdo de asociación de Ucrania. Tenemos que ser capaces de alcanzar los consensos necesarios y ser más transparentes. Fue el objetivo de nuestra presidencia. La Unión Europea no es un marco de protección de los privilegiados. La integración europea tiene su origen en 2 guerras mundiales. Es un proyecto de pacificación y fraternidad entre los pueblos europeos. Lo que se oculta detrás del Brexit refuerza el mensaje que hemos expuesto sistemáticamente durante nuestra presidencia. Hay amenazas desde fuera y dentro de nuestras fronteras. Desde dentro de ellas está el terrorismo. También
Las amenazas desde dentro, en otra escala, pero fundamentales, son, primero, sentimientos entre muchas personas, no solo en el Reino Unido, de que Europa no les aporta lo suficiente o nada, el euroescepticismo. Segundo, la idea o la percepción que los acuerdos y las normas son negociables. Eso socava la cohesión en Europa. De frente a esto son necesarias respuestas convincentes. Brexit es un problema que trasciende a otros países. Hay que evitar que la Unión Europea se convierta en un hobby de una minoría privilegiada. Y hay que evitar que haya países que no respetan las normas y las reglas. Por ese motivo, la presidencia holandesa puso énfasis en hacer más robustas las finanzas europeas y de la eurozona. Y seguiremos trabajando en ello ahora que ha terminado nuestra presidencia. El proveer de seguridad, tanto tradicional como económica y financiera, es la fuerza que une la sociedad, a nivel nacional, así como a nivel europeo. Nuestras políticas deben ofrecer seguridad a nuestros ciudadanos. Los temas que dominaron nuestra presidencia lo han dejado claro. Y ese reconocimiento también ha dominado el debate durante la reciente reunión informal de jefes de gobierno de la Unión Europea en Bratislava. Cuando se trata de la cuestión de más o menos Europa, creemos que el único debate sensato es el de una mejor Europa y más concretamente resultados visibles en términos de prosperidad, trabajo digno y seguridad. Para Holanda y España está claro que la vía que puede llevarnos hacia una mayor prosperidad es la integración europea. Nuestras economías están interconectadas y se benefician del comercio global y bilateral. El interés de España en el contexto europeo e internacional es evidente. España participa como no miembro en el G20, tiene una voz importante en la eurozona y es un país importante geográficamente hablando. Tiene un vínculo interesante con el norte de África, migración, terrorismo, tráfico de drogas y tiene potencial económico. Pero no necesitamos la integración solo por razones económicas, sino también para nuestra seguridad. Esta es la forma más eficaz para hacer frente a los desafíos de seguridad de hoy en día. Tenemos que estar integrados en estructuras de seguridad comunes, tanto europeas como transatlánticas. Con referencia a Javier Solana, que ayer ha escrito en un periódico nacional aquí, ha dicho: actualmente, para poder ofrecer seguridad a los ciudadanos dentro de las fronteras, es necesaria la estabilidad en el exterior. La seguridad interior y la exterior están íntimamente relacionadas. En conclusión, los Países Bajos queríamos una presidencia pragmática. Hoy, aunque nuestra presidencia ya terminó, seguimos estando muy comprometidos con la agenda que he esbozado. No tenemos mucho tiempo para reflexionar, y no solo debido a la situación del Brexit. Son necesarias nuevas medidas para aplicar el acuerdo con Turquía. La inestabilidad que rodea a Europa y la migración desde el norte de África exigen acción. Y, por supuesto, todavía hay mucho que hacer en el mercado único. Y por eso esperamos que la Unión Europea, sus instituciones, los Estados miembros y los ciudadanos sigan impulsando nuestro enfoque pragmático. Nuestra experiencia durante los últimos 6 meses ha puesto de manifiesto que necesitamos una Unión Europea que genere resultados para todos los ciudadanos. Una Unión Europea que se centre en lo esencial y en las cuestiones que trascienden lo nacional. Una Unión Europea que cumpla los acuerdos que haga. Esa será una Unión Europea más fuerte. Hay un famoso jugador de fútbol holandés que murió este año
y que reinventó la forma en la que jugamos al fútbol en Holanda y en Barcelona. A lo largo de su vida dijo muchas cosas interesantes. En Holanda nos gusta citar sus frases porque era un pensador claro. Una vez dijo que la base del juego es controlar la pelota lo más rápido posible para que tengas más tiempo para mirar alrededor. Creo que esto refleja perfectamente la experiencia de la presidencia de la Unión Europea. Tienes que hacer frente a la crisis que se presente y ponerla bajo control lo más rápido posible. De esa manera se gana tiempo para mirar alrededor y pensar a dónde se desea ir. Ahora Europa tiene la pelota, en la actualidad la presidencia eslovaca. Debemos aprovechar este momento para mirar alrededor y analizar nuestras opciones antes de dar el siguiente paso. Pero seguiremos avanzando. Gracias. Bueno, estábamos todos esperando si usted en un momento dado citaría a Cruyff. Me parece muy bien que lo haya hecho. He hablado de la belicosidad del público. Lo que tengo que decir en defensa ya anticipada del señor Wächter es que él es miembro del cuerpo diplomático, con lo cual él igual, por muy provocadora que pueda ser su pregunta, aunque le pongan en bandeja alguna respuesta, igual él no la podrá dar. Entonces, como siempre, pido comprensión por ese hecho. ¿Quién tiene alguna intervención, algún comentario que hacer a lo que ha dicho el señor Wächter? Començo? Teresa? Després això acabamos. Sí. Agradecerle su intervención y agradecerle también un detalle muy simpático. Usted ha dicho la pelota, no la pelota. Pero es que el señor Cruyff decía la pelota. Y esto nos ha hecho muchísima gracia a las personas que admiramos al señor Cruyff. Simplemente es una tontería, pero he querido dejar constancia. Es una especie de tradición, parece. Gracias. Gracias. No sé Camus primer. Després vostè. Primer senyor Camus. És igual. Le agradecemos mucho el que haya podido dirigirse en español a nosotros. Supongo que lo entiende también bien. Usted nos ha dado una idea, no sé, de acuerdo con la indicación de que sus palabras pasan por un filtro diplomático, no lo sé, pero nos ha dejado una idea de impulso hacia más y mejor Europa. Sin embargo, las noticias que nos llegaban después del Brexit es que Holanda estaba, en caso de referéndum, muy próxima a salir ese camino. No sé si eso es cierto o no. Dices la camina del Reino Unido, dices. I'll respond in English, if that's okay. Yeah? I'm sorry about that. I don't think we have reached the stage where... Excuse me? Sí, perdón. The public opinion in the Netherlands is quite strong when it comes to Europe, and indeed there's a sentiment of a loss of control, I would say, among many people. Although I should add immediately that this is my personal opinion, because there's a lot of different interpretations of populist sentiment in the Netherlands. I think what is fair to say is that people have used the Ukraine referendum to voice their dissent about larger issues. I'm not going to comment about the validity of the UK referendum. All I can say is that the referendum on the association agreement with Ukraine is an expression of popular opinion, but
listening to the commentaries that some of the proponents of some of the participants in the public debate have made, it didn't center so much around Ukraine as around the level of European integration that we're at. I would argue that people do not necessarily challenge integration as such, but their lack of control and the perception that things are moving without people being able to express their opinion on different steps or stages of the integration process. My sense is, personally, that this is a development that has occurred over many years and that has now culminated in a number of referenda, including the UK referendum, where people have reacted quite negatively. Politicians in the Netherlands have taken this very seriously. It puts us in a difficult position as well, because referring to the Ukraine referendum or the Ukraine Association Agreement, we are still debating internally how to translate the outcome of the referendum into a position at the European level, because the Association Agreement, as you know, is a unanimity agreement. But apart from that, I think it has triggered a debate among politicians and commentators in the Netherlands, and a public recognition that we need to show to people what Europe can bring. And we have failed in that respect. That's one. And the second is, in line with what the quote from The Economist that I mentioned. Yeah, should I stop? Or is the second thing that we've recognized is that there is indeed a certain segment of the population in Europe, I would say, that does not benefit fully from European integration for a number of reasons. Maybe because they don't have the language skills, or they don't have the jobs that enable them to travel and enjoy the benefits of internationalization. But for whatever reason, these people feel disaffected, they feel disconnected. And the fact that this is now being recognized, I think, gives us an opportunity to improve Europe. Now, this is as far as I can go. I would like to go further, but this is as far as our, let's say, public debate and official government policy stands. Because now comes the question, which I'm sure you will ask, so what are you going to do about it? And what I've tried to do here just now is to outline just a few small steps that we as a presidency try to make that I think contribute to addressing this problem, that people feel that they don't know what's happening in Europe, that decisions are being made without their involvement. I mentioned the type of meetings that we've tried to organize. They may seem small steps, but we feel that it's a start, and by bringing in people from enterprises, companies, people from different sectors of society, and participate in decision making, this is a big step forward. I should stop because I'll just be too long. But I hope this answers your question a little bit. Bé, el que ha dit és que el resultat del referèndum sobre l'acord d'associació amb Ucraïna el que ha fet és expressar un sentiment de malestar general, que de fet no tenia res a veure amb Ucraïna, sinó que tenia a veure amb un sentiment popular general, i perdó, acabo la frase, que és que hi ha una manca de transparència o de control, que hi ha a Europa que ningú no sap gairebé com funciona i que és com una màquina que va donant voltes i ningú no sap ben bé quina influència hi tenen. El que ha dit també amb un xic d'ironia és que els sentiments populars als Països Baixos són molt forts, que no sempre és clar cap a on tiren i que ell per tant només pot expressar una opinió personal perquè hi ha moltes interpretacions del sentiment popular neerlandès, però ell el que ha repetit és això, que el que la gent no critica, el que la gent criticava amb el referèndum sobre l'acord d'associació no era l'acord d'associació, i tampoc no era la integració, que la gent als Països Baixos és favorable a la integració, però que té aquest dubte sobre com s'hi pot influir, no? Si s'hi poden dir la seva si se'ls escolta. Aleshores el que ha dit ell
és que hi ha un problema jurídic, que és quin és el resultat d'aquest vot per a l'acord d'associació amb Ucraïna, perquè els acords d'associació requereixen unanimitat, és a dir, que tenim un problema semblant amb el Brexit, finalment en parlarem més endavant probablement, però que el que sí que ha permès aquest referèndum és reconèixer aquest desassossec de la gent i que cal posar-hi remei. I aleshores ell ha dit que fins aquí pot arribar com membre del cos diplomàtic, que hi ha un problema, que cal arreglar-ho, que ell no pot dir ara com cal arreglar-ho, però que la presidència neerlandesa sí que ha intentat donar primeres passes per adreçar aquest problema. Com ha dit ells abans a l'exposició que ha fet en castellà, per exemple, sanejar les finances, perquè la gent vegi que allò no és un forat sense fons, sinó que els cèntims compten i que els diners s'esmercen en coses útils. El que ha dit és que hi ha una part de la gent que no es beneficia probablement dels avantatges de la Unió Europea per molts motius, un d'ells per exemple que no parlen idiomes, aleshores això de viatjar no els tempta tant, o també que no tenen feines que els hi permeti o viatjar o apreciar els avantatges que té econòmicament el fet de tenir una Unió Europea. Però que el que cal és, vull que ja és una mica com el que deia Aristòtil, no? Reconèixer el problema ja és la primera passa per començar a pensar com posar-hi remei. Señor Camós. Señor Camós es el anterior director de la oficina de la Comisión en Barcelona. Gracias. Gracias, señor Wächter, por su brillante exposición. Entonces yo entendí, usted no solo es diplomático, sino que es un muy buen comunicador. Entonces mi pregunta viene en cuanto a comunicación y en parte ha respondido, ya ha dado pistas en la respuesta anterior. Pero yo le pediría, usted como representante de un Estado miembro, ¿qué es lo que cree que las instituciones europeas y los Estados miembros están haciendo mal para llegar a explicar estas cosas razonables, como usted ha citado la paz, inmigración, etcétera, etcétera, a la población? ¿Cómo han dejado o hemos dejado que el populismo avance con argumentos demagógicos en Europa y convenciendo a mucha gente? My impression is, thank you for your question, my impression is that it's a combination of factors. One is for sure that for a long time we have at the national level failed to give enough credit to European institutions and to what has been achieved at the European level. We could have made a better job of explaining to people that Europe is actually responsible for a lot of their welfare and a lot of their security already, because as you know, Europe is already very active in a number of peacekeeping or civil operations outside of European borders, and it is increasingly cooperating with NATO, with even with the UN. There are examples that are working very well, which are good examples of how Europe is taking a responsibility in areas that people do not necessarily relate to the European Union, because defense issues, the issues of security, for example, are often associated with NATO and with the United Nations. But Europe is one of the very strong actors worldwide when it comes to development assistance, which is part of dealing with the root causes of instability and insecurity in many parts of the world. Europe is becoming an active player in civil operations worldwide for peacekeeping and security and stability. So I think that is a big chunk of the issue. Second is, and that's fairly simple, and it brings us also to the solution. We have to value Europe for what it is. Europe is a community of member states that have come together because they can do things better together than doing them alone. And this point has to be made convincingly to people. How? By showing that in different crises, such as the refugee crisis, which is splashed over our newspapers every day, and rightly so, that those crises we could never have dealt with if it weren't for the European Union jointly. And admittedly, there is
not every member state has the same opinion as to where we should go and how far we should go along this track. But I'm certainly convinced that without the European Union we would be far worse off, and I think this point has to be made much more clearly. Now, this may not fully answer your question, but this is part of the track that I would argue we should follow. I don't know if you want to. Bé, el que ha dit a la pregunta què és el que no han fet els estats membres, a la pregunta de Manel Camós sobre què no han fet els estats membres a nivell de comunicació, el que ha dit és que la seva impressió és que hi ha un seguit de factors, però que els dos més importants són, primer, no s'ha comunicat prou els avantatges que porta la Unió Europea a la ciutadania. Senzillament, per exemple, l'exemple que ha donat és a nivell d'afers exteriors i a les crisis actuals, que tots sabem que existeixen, que aquestes crisis cap estat membre, ni tan sols Alemanya, hauria pogut afrontar-les sol, que l'única manera de fer-ho ha estat plegats justament a la Unió Europea, que la Unió Europea ha esdevingut un player, com ha dit ell, és un actor en l'escena internacional que a nivell d'estats individuals no podia haver estat. Que una cosa és això i una altra cosa és, una cosa és haver esdevingut un actor internacional com a Unió, una altra cosa és que després a nivell de discussions sobre què cal que faci la Unió tots els estats membres estiguin sempre d'acord. I el segon és que no s'ha venut tampoc el fet aquest, el fet que, no sé com el famós, el feix, no? Per un exemple feixista, que en aquesta casa potser no és gaire afortunat, no? Que el fet que una rameta sola es trenca i un feix doncs, té més robustesa. I el que passa amb la Unió Europea, no ho ha dit ell, això ho dic jo, el que fas amb la Unió Europea és que la força que té la Unió Europea és precisament haver-se plegat i que de fet no va estar cap casualitat, sinó que els estats membres es van anar a plegar perquè sabien que junts tindrien més força i més poder. I ha repetit això, que una cosa és el fet que junts plegats siguem més forts, una altra cosa és que sempre haguem d'anar tots a una i tots tenir la mateixa opinió. Hi ha 27 estats membres i que per tant doncs, les opinions poden divergir i que aquesta impressió no s'ha separat prou bé, no? El fet que hi hagi discussions del fet que som una potència internacional gràcies al fet d'anar de la mà. I know there's a question, but can I add one or two things? Because I just thought about it in reaction to one other factor that plays a role, I think, in undermining Europe's credibility is what I mentioned in my speech, which is the perception in some parts of Europe that Europe agrees certain rules and conditions, but then the rules are bent in particular situations. Sometimes countries have to abide by the rules when it comes to financial rules within the Eurozone, sometimes they don't, there's flexibility, sometimes there's a fine and sometimes not. Once you let this doubt seep in, you undermine very much the credibility of the Eurozone, and I think that's a factor we're dealing with. The other thing that I wanted to mention, then I'll shut up, is a very positive factor that we should also acknowledge, which is the Erasmus program. I think if you really want to reach out to people, certainly younger generations, the Erasmus program, I've benefited myself, but I think maybe even 100,000 people by now have benefited from the Erasmus program. It's massive, it's great success. And this is the exchange of students across Europe. That's a massive success. That's the type of effort that really makes a difference. Sorry, you had a question. Ha completat la resposta amb dos nous factors, a part dels dos que havia dit primerament. El primer és la manca de credibilitat. El que diu és que hi ha una percepció popular que si bé la Unió Europea crea unes regles determinades, després a l'hora de la veritat no s'apliquen, o com a la granja animal d'Orwell s'apliquen però no tothom igual, no? Que hi ha una regla però que després si se salta un estat membre se li perdona, a un altre no, a un se li multa perquè no respecta el dèficit, a l'altre no. I aquesta percepció que les regles de la Unió Europea són arbitràries o bàsicament no mereixen el paper en el qual estan escrites és una cosa que mina la credibilitat de la Unió Europea i ha donat precisament l'exemple de les finances, no? I el quart element ha donat l'exemple, que no sé, hi ha la professora Oisi aquí que ens podrà confirmar de la Universitat de Barcelona, diu que el que hi ha és èxits que no s'han venut prou i que l'èxit per excel·lència del qual ell mateix s'ha beneficiat és el programa Erasmus, que com vostès saben és el programa d'intercanvi d'estudiants al llarg i a l'ample d'Europa, no? Que es pot fer
un any acadèmic sencer a una altra universitat i els crèdits es compten, és a dir, que no es perd, entre cometes, aquell any, i això ha permès doncs, una migració, una transhumància d'estudiants a tota Europa que és la base del sentiment popular entre el jovent. No? Això tampoc ho he dit, però el Brexit, per exemple, els joves van votar tots a favor de l'Europa, no? Perquè molts d'ells probablement van sortir, van treure el nas de la illa. No? I que aquest èxit no s'ha venut i que el que cal és aprofundir aquesta mena d'èxits com l'Erasmus. Good afternoon, Mr. Vector. I'd like to talk about a specific example of what our colleague or friend just mentioned. I'd like to talk about transatlantic agreement. During your presidency, you were in charge of the negotiations. I don't know which stage are we facing right now with the U.S. They are facing themselves, they are struggling with their own problems, especially the elections, but we are kept in the dark regarding the details, what is going on, why it's taking so hard to make an agreement with them, why is the public opinion kept, away from the details, and the media having, educating the people to just without having information about what's going on. I mean, there is some kind of a responsibility for being transparent about the achievements. Let's talk in positive about the achievements. What does it represent for the European Union, for the citizens, and also for the countries as a whole market in front of huge challenges as China and the US, India, for instance. Thank you. Well, thank you for raising that question. It's a very important point, and I feel very strongly about it because not only during our presidency we have been dealing with it, but also before, when in my previous position, I was heading the North America department, so we were covering, amongst other things, this transatlantic trade and investment partnership, or TTIP, as we call it. Now, first of all, I want to clarify that the presidency and the member states are not doing the negotiations. Under the rules of the EU treaty, it is the European Commission that's in charge of the negotiations, because this competence belongs fully to the European Commission. That's not to say that the member states don't have a say. And in fact, what happens, because I don't know exactly what round of negotiations we're at now, because this... Yeah. Well, yes, but this is, first of all, the transparency has been increased quite a bit. The problem is that you're dealing with the United States, and the United States is one negotiation partner. The Commission is one, but it represents all member states. For the United States, they allow the European Commission only to a certain extent to share documents, because they say it's the European Commission that's our interlocutor and our negotiating partner, so there's no reason why others should have access to those documents. That is something that we have changed under pressure of the from the member states. We've established reading rooms where member states can have access to the documents being discussed, to the negotiations, and to the exact stage of the process. The reason why I cannot tell you exactly where we're at is simply because I'm not an expert enough. But there's a lot of information out there, and I would certainly challenge you, if we look into the publicly available documents, it's probably more than we can digest in terms of what's actually on the table. That's the first thing I wanted to say. So the perception of secrecy, I'm aware of it, but I don't buy it personally. I think within the possibilities that we are doing quite a lot to increase transparency. Maybe we could do more, but it's a negotiating process, sensitive, a lot of confidential things because they are so sensitive, and also pushed by member states. Some of the things are kept secretive by member states because they have competing interests on certain issues. The whole TTIP is an extremely ambitious project.
maybe it's too ambitious in the sense that we may not be able to fully conclude the agreements on time. The initial ambition, as you may know, was to conclude it by the end of Mr. Obama's presidency. Well, that's out of the question now, but we hope that we gain sufficient momentum to at least move the process further. Am I speaking too loud? Or should I shut up? Yeah. Do you want to? Okay, I'll 1 minute and then I'll stop. I'm glad you mentioned the geopolitical context. I see TTIP as an economic instrument, but in large part also for geopolitical reasons. The reason why we need to invest in TTIP is first of all to increase the welfare of the biggest market in the world, transatlantic market, but secondly is also to consolidate, to anchor the transatlantic partnership between the US and Europe in more ways than we have now. By combining our markets and integrating our markets in the way that we try to do through TTIP, we will be much stronger worldwide, and we will be able to safeguard what we see as important, which is international law, rule of law, free trade, etc., etc. Those are the values that we want to cherish. Sorry, I'll shut up there. Bé, començo traient la pregunta. El senyor ha preguntat per el TTIP. Recordaran que vam fer un dijous europeu específicament dedicat al TTIP, a l'acord de comerç transatlàntic amb Estats Units, i aleshores la pregunta era què estava passant i per què tot és tan opac, no? Perquè no hi ha cap informació. Aleshores el senyor Wächter el que ha dit és que hi ha un seguit de problemes a nivell de transparència. El primer és que hi ha formalment dues parts negociants, i Estats Units d'una banda i la Comissió Europea de l'altra, només són dos a la taula, perquè el Tractat de la Unió Europea diu que és la Comissió únicament qui negocia aquesta mena d'acords, però que de fet, evidentment, la Comissió el que fa és representar 28 estats membres, que aquests 28 estats membres sovint tenen interessos contraposats i aleshores són els mateixos estats membres els que no volen que certes informacions es difonguin, i que el que sí que s'han fet progressos per la pressió del conjunt dels estats membres perquè la comissió sigui més transparent. Sí que s'ha donat accés a certs documents, però que hi han d'estar d'acord tots dos. Quan negocies un acord, una part no pot anar publicant alegrement el que li sembla, i els Estats Units són més restrictius a l'hora de dir que es poden difondre certs documents o no. Aleshores, el que ha dit és que ell és favorable al TTIP, que no sap si es compliran els terminis fixats. El termini era, en principi, acabar les negociacions durant la presidència del senyor Obama, que s'acaba d'aquí 2 mesos, i que això probablement no s'aconseguirà, però que ell pensa que el TTIP és important per 2 motius. Un, de mercantil o econòmic, que és bàsicament assegurar-se nosaltres com a Europa participar en el que serà el mercat més gran i potent del món, i l'altre polític, és dir que nosaltres tenim una aliança amb els Estats Units i que el fet de plegar els nostres mercats respectius, fondre'ls i fer-ne un de sol, això el que faria és enfortir la nostra aliança amb els Estats Units, i que plegats, així com plegats els estats membres dins de la Unió són més forts, la Unió Europea aplegada amb els Estats Units també serà més forta per defensar el que són els valors de la Unió Europea, un dels quals el lliure comerç, estem parlant d'un acord comercial, però l'altre, per exemple, també l'imperi de la llei, no? El rule of law que ha dit, el fet que es compleixin les lleis internacionalment. És a dir, que la cosa és molt més complexa, però que a nivell de transparència, per contestar la pregunta bàsica, la decisió no pertoca únicament a la Comissió Europea, perquè ha de posar-se d'acord amb els seus 28 estats integrants. Sí? Suso. I would like to make the question in English, but I would have the question in Spanish in order that the public understand. Mi pregunta es la siguiente. Usted ha hecho una exposición excelente, muy clara, y yo le agradezco. Usted ha hablado de que el acuerdo con Turquía no es perfecto, esto es cierto, de que el problema migratorio está cerrado o está en vías de solución. Sin embargo, a mí me inquietan 2 cosas y no querría que fuera
visto como una crítica, sino como una pregunta honesta, yo veo dos fracturas. En la inmigración, por ejemplo, hay países que han acogido refugiados masivamente, no vamos a citar nombres, pero es evidente, y hay países, no vamos a citar nombres, pero es evidente, que no han acogido ni uno. Es decir, esto es una fractura que no se puede, no lo digo por usted, no se puede ignorar, es una fractura real. Y la otra fractura que yo veo, y probablemente usted pues, me corrija, es la que usted mismo ha insinuado. Es decir, hay países que se saltan las reglas y otros que contribuyen y siempre cumplen. Aquí en el sur de Europa mucha gente podemos entender esta posición, pero no compartirla exactamente. Es decir, son dos fracturas, una de tipo hacia la acogida de inmigración, pero la otra más estructural, la otra más de qué políticas económicas hacer. Y mi pregunta concreta es, how to fix it? ¿Cómo arreglarlo? Sé que usted ha dicho antes que no iba a contestar esta pregunta de cómo hacerlo, pero yo, como es un gran comunicador, yo no me he podido resistir. Gracias. Muchas gracias. These are two excellent points. And I would agree with your analysis that there are those fractures within the European Union, if you want to call them fractures. But we can overcome them. Let me refer to the refugee issue first. It is true that you see a lack of, I wouldn't say solidarity, but different views as to what member states should take on refugees and to what extent. That's fair to say. In fact, as you may know, in Spain there are relatively few refugees who have come, and for good reason. Because Spain has managed its own migration issues in the southern flank of Europe over the last 10 years, as you know, quite effectively. So Spain, while always being a solidary partner within the European Union, will not be the first to say, you know, it's now up to us to be the first to receive refugees from other parts of Europe. That being said, I think we're moving towards a more balanced migration system, because that's what we're talking about. We're talking about migration policy, refugee policy. We didn't have one in Europe. And so it's an incomplete policy. And so it's not pretty at the moment. And what you see is that with all the disagreement that there may be, and different groups of countries taking different views or doing things unilaterally, such as raising fences and what have you, I see it as part of a transition process where eventually we will have some kind of a managed European common migration refugee policy. But that's why I stated up front that the agreement, as you repeated as well, is not perfect, and maybe it will never be, but this is what was necessary. One more point about, you may be implicitly referring to the fact that some countries are putting up fences, are closing borders. Obviously, we have to avoid member states doing things unilaterally, because that touches the core of European integration. We cannot allow that. But if we don't have a different answer European-wide, then there's no other choice, because it is understandable that member states, and this is my personal opinion, but that member states want to manage their borders if flows are becoming seemingly uncontrolled. The thing is, there's nothing wrong with a border as such, as long as you don't prevent people from coming in, but you do the other thing, which is to better manage the flows in a more humanitarian way, according to international law, etc. And that's the way we're going. And I'm quite confident that in that sense, we're now in a transition phase, which is quite ugly sometimes,
but we're getting there. Second thing is a more difficult one, perhaps, which is the other fracture that you rightly pointed to. Fracture is too strong a word. I would say that there is sometimes a lack of clarity, to put it more diplomatically, as to where we stand. Yeah, okay. Indeed, I would be the first to acknowledge that sometimes you see that rules are not being followed, or that agreements that we made at the European level people don't abide to. We have to be realistic at the same time. There can be political circumstances. We're not acting in a void. We are not accountants who issue rules and then the whole of Europe implements it. At least we should not be, because then the whole Europe will crumble. So it means that there are different factors to take into account, such as if a country is facing a severe economic crisis, you can wonder whether that's the right moment to actually impose fines if a country, etc. That could be an argument. But I just want to give you one example that was fairly recent. I understand that the Deutsche Bank, for instance, asked for state support recently in Germany, and it was denied state support. Now that's a very important message, because if you see that a major country such as Germany abides by the rules and follows the lines and says, listen, you can ask for state support, but we're not giving it because then we're overstepping our competence in this matter, you should basically deal with it yourself, then that sends a very strong positive signal to the rest of Europe, a signal that we can use and say, listen, you see that even a big country such as Germany is abiding by the rules, okay? And that's how gradually I think we can create a sort of a European sense of unity in that sense. But it's all I have so far. Bé, quan a les dues fractures, tradueixo primer, no? Les dues fractures que ha apuntat en Suso, diu que potser fractura és un mot una mica fort i que ell diria que hi ha, què és el que ha dit? Manca de claredat, això. És molt diplomàtic, ja ho dèiem abans, és molt diplomàtic. No hi ha fractures, hi ha manca de claredat en dos punts. El primer és la política migratòria. Ella que ha dit és, primer, és comprensible i una realitat que no tots els estats membres tenen la mateixa possibilitat, el mateix potencial d'acollir immigrants, sirians concretament. El Suso havia dit que hi ha dos estats que no ha volgut nomenar, no? Que és Alemanya i Suècia concretament, que han acollit moltíssims immigrants, i altres com Espanya que no ha acollit cap. No? Aleshores, el que ha dit el senyor Wächter, repeteixo, molt diplomàtic, el que ha dit és que, per exemple, Espanya ha gestionat fluxos migratoris al sud del país que els altres estats membres no tenien, i que potser Espanya realment no és un estat membre que se li pugui demanar que aculli el mateix nombre d'immigrants sirians que altres estats membres. Que cal tenir en compte les individualitats, les circumstàncies individuals de cada estat membre, però que el que és important de la crisi migratòria és que partim d'una situació on no hi havia cap política migratòria de la Unió cap a una política migratòria de la Unió, que encara no sabem quina és, però que el mateix fet d'anar establint passes a passes polítiques comunes ja és un gran avenç. Que el que no es pot permetre és que s'erigeixin tanques de filferro, que es tornin a erigir fronteres dins de la Unió, que és legítim, diu que és una seva opinió personal, evidentment, és legítim que un estat membre vulgui regular els fluxos migratoris, però que una cosa és regular els fluxos migratoris, una altra cosa és aturar els fluxos migratoris impedint els fluxos per la força, és a dir, posant una tanca de filferro, que això no es pot acceptar. Però que ell pensa que globalment és una cosa positiva, que estem tots plegats discutint sobre quina ha de ser la nostra política com a Europa, la nostra política migratòria. L'altra no fractura, sinó manca de claredat, és el tema que les regles no són iguals per a tothom. El que ha dit és que, efectivament, el tema de les multes pel dèficit, per exemple, tampoc no és poc raonable dir que un estat que tingui dificultats, una crisi financera de cavall, potser no és el moment de, a més, fotre-li, perdó, això tampoc no he dit aquest mot, infligir-li, una multa en aquest estat membre, però que el que sí cal és donar exemple als grans estats membres, i l'exemple que ha escollit és Alemanya, que tots sempre pensen que fa el que li rota, perdó, tampoc no ho he dit així, que és que Alemanya recentment, quan el banc més gros alemany, que és el Deutsche Bank, li va demanar ajuts d'estat,
Alemanya va dir que no els hi donàvem perquè les regles europees no li permetien donar-los ajut d'estat a aquest banc, no? I que és això el que cal, no? Que cal una certa flexibilitat, però el que cal és sempre donar exemple i que això també és una qüestió que requereix el seu temps i prou exemples per poder-los donar. Sí? Més o menys. Bueno. Sí, a ver, buenas tardes, señor Becker. Yo en principio le agradezco que haya venido usted aquí a escuchar nuestras opiniones y me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho usted de Cruyff, de tener la pelota. Me ha encantado. Conozco a Cruyff desde, o conocía, ya falleció, desde que llegó aquí a Barcelona. Lo he escuchado 1000 veces, me pareció una persona muy inteligente, muy capaz, metía muchos goles y era una maravilla. Y yo lo que le voy a pedir, habida cuenta que entre los 4 objetivos prioritarios de la presidencia holandesa o neerlandesa que nos pone este circular que nos han dado, yo les voy a proponer el cuarto, el último, que habla de la política climática y energética, de la contaminación atmosférica. Y mi petición de cara a la Unión Europea es la siguiente. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden manifestar muchas voluntades, pero si no se actúa, no es fácil que lo de la contaminación mejore. Mi propuesta concreta es, ¿por qué no se penaliza la producción de energía contaminante y con esa penalización se subvenciona la creación de energías limpias? Creo que desde la Unión Europea sería un gol magnífico que le podrían colar a la contaminación si consiguieran pues esta propuesta que hago, o sea, incrementar o penalizar, que podrían hacerlo, fíjese, en mi opinión, incluso la misma empresa productora de energía podía pagar una penalización por la energía que produce contaminando y obtener una subvención por la energía que produzca sin contaminar. Nada más, esa es mi pregunta. Thank you very much. The excellent points. In fact, they're in line with existing policy of the European Union already. There is already a subsidy program for renewable energies. Most of those programs are at the national level, but there are also incentives at the European level. That's one thing, to promote cleaner energies. And also for many years there has already been a taxation on CO2 emissions. But you should also acknowledge that we cannot depend, at the moment at least, exclusively on clean energies, or what we call clean energies. And this, again, I'm not an expert on these issues, and it's my personal impression based on what I've seen and read. But in order to allow a certain production of clean energies into the market, you always need the backup of what we call less clean energies as well. So you will always be facing a mixture of clean and fossil fuel energies, if you like. That may change in the future, I don't know. But one of the things that we are trying to promote, as I said, is the internal energy market, because that will give an impulse to the types of energies that the market requests. And increasingly in many countries, as you rightly say, there's a need for cleaner fuels. So this will help. An internal energy market will certainly give a boost to that kind of energy production. But we're not there yet. And as you may know, the price of coal is quite low, and many of our electricity producing companies in Europe are consuming quite a lot of it because of that. Bé, la pregunta era per què no es donaven subsidis per energies netes i es penalitzaven les energies contaminants. El que ha dit el senyor Bechter és que ja existeixen molts programes de subvencions a energies netes, moltes a nivell nacional, però que ell, i novament és una opinió personal seva, ell pensa que actualment no podem passar-nos de les energies contaminants, que només amb energies renovables no tenim prou per cobrir les nostres necessitats, la nostra demanda energètica, que per tant, que ens agradi o no ens agradi, hem de tenir una barreja d'energies fòssils i energies renovables,
i que ell sí pensa que la Unió Europea d'Energia, és a dir, que el mercat únic d'energia, salut, sí que ens permetrà fomentar a poc les energies renovables, que de moment encara no hi som, però que hi arribarem. Sí. No, me he olvidado decir, si esto que sin duda es importante, muy, muy importante, no podría someterse a un referéndum entre los ciudadanos, no sé si de toda Europa o en fin, no sé, de las que consideren oportuno, para que sean los ciudadanos los que decidan y asuman la responsabilidad de pagar incluso algo más por la electricidad si hay que hacerlo, con el fin de no contaminar la atmósfera. Sí, yo también me he olvidado de decir algo que había dicho él, que es que uno de los problemas que tenemos es que la energía fósil es muchísimo más barata que la renovable. Entonces hay Estados miembros que optan por la solución más barata y consumen carbón porque es lo más barato. Pero perdón, sí. But I see your point. I think the word referendum today is maybe will not be received very well in all parts of Europe, but that's not to say that it's not a good instrument. Maybe it's just not the right timing. But who knows, maybe we'll get there. But I see your point. It's an important issue. It's important, and it's being dealt with at the European level already. Again, it takes time. Everything in Europe takes time, but we're getting there. Ha estat una resposta diplomàtica i humorística. Ha dit que potser un referèndum en aquests moments no seria acollit amb un gran entusiasme a Europa, malgrat que sigui un referèndum, és una qüestió tan vital, que és un instrument molt important el referèndum, però potser ara mateix caldria anar una mica amb peus de plom, però que cal paciència, la mà de la ciència, i que tot arribarà, i pam a pam anirem avançant, i que a Europa tot triga una mica més, però lentament però segurament hi arribarem. Señor Torres. Soy un catalán de 91 años. Entonces tengo varios problemas y ahora voy a seguir lo que dice este señor. En la factura del gas de cada 2 meses aquí recibimos un detalle, una explicación con un gráfico indicando de qué parte viene nuestro gas. Y resulta que en Cataluña siempre tenemos la parte más cara, o sea, del petróleo. En cambio, otras regiones de España la tienen más barata. No sé por qué. Bueno, esto por un punto. Por otro lado, me gustaría saber la opinión de la Unión Europea. En estos días aquí hay mucha tensión por el asunto de la independencia. Claro, la independencia, o por lo menos que nos permitan un referéndum. Pero esta palabra referéndum se ve que es una blasfemia terrorífica y antidemocrática. Claro, el problema es de que en Madrid, y digo en Madrid, siempre hablamos de Madrid, para ellos es vital que Cataluña no se separe. Y para nosotros también, porque claro, estamos cansados de hacer el primo, de pagar siempre y tener toda la culpa de todas las cosas que van mal en España cuando las tienen ellos. Claro, la Unión Europea no sé si tiene alguna idea o no de intervenir, porque así como España, digamos, España en este caso, ha recibido una gran ventaja al entrar en Europa, porque si no estaríamos con una inflación terrorífica. Y además, estos días, con la tensión que hay aquí, se habla incluso de un golpe de Estado, que no se producirá porque estamos en Europa. Pero hay mucha tensión. Claro, ellos se juegan el todo y nosotros también. Entonces, quiero decir esto, si Europa ha pensado que tiene un defecto, aceptó la Constitución española, que no es democrática. Esto de entrada. Claro, y hemos pasado 38 años con un rey impuesto por el dictador. Claro, todo esto, claro, no lo podemos comparar con la monarquía holandesa, que para mí es un modelo. Ojalá tuviéramos la monarquía holandesa aquí, no estaríamos hablando de lo que hablamos. Pero claro, aquí hay la monarquía borbónica, que ya lo conocemos desde hace más de 300 años. Entonces, el problema es, Europa, ¿qué criterio va a seguir? Y no nos digan que es una cuestión solo de España, porque entonces cuando estamos hablando de España ya estamos perdidos. Porque claro, ellos son muchos y nosotros somos menos. Pero claro, hay una cosa, ¿y la democracia qué?
Muchas gracias y perdone. Thank you very much. It's a good question, and you or remark, but you also gave a good answer to your own question, which is in fact that this is a Spanish problem, and but that being said, I want to acknowledge what you're saying. I appreciate that there may be a debate within Spain, and maybe a debate has to go a certain way, but our interest in Europe is to have a Spain that is democratic and strong, and that is a participant in Europe. That's our interest. We are strong allies in the European Union. Spain is a member of NATO. It is an active partner internationally. That's where our interest lies. Anything beyond that is a Spanish issue. But I want to say one thing. Europe also helps regions, as you know. There are regional funds from which the regions draw, and these are specifically designed to help different regions in Europe to develop in certain areas. And I want to emphasize it because Europe is aware of regional differences in Europe. I'm not saying this covers the Catalan-Madrid issue, if you want to put it like that, but I just want to emphasize it because Europe deserves credit, I think, for over the years having made available quite considerable funds in order to ensure there's not an imbalance within Europe region. Premi especial per senyor Wächter, que ha passat la prova de foc Torres. Cada vez que viene un embajador o como ministro, el señor Torres le pone esta pregunta. Es la prueba de fuego, ¿no? Es la prueba del 9. Es interesante, es muy interesante. Entonces, la resposta diu que la pregunta és excel·lent i que li agraeix particularment la resposta excel·lent que vostè mateix ha donat a la seva pregunta, és a dir, que la solució al problema és espanyola. El que ha dit és que el que vol Europa és una Espanya forta, democràtica, que sigui un soci participatiu a la Unió Europea, que és un soci fonamental no només per la Unió Europea sinó també per l'OTAN, i que per tant tenen tot interès en que aquí les coses siguin més harmòniques o siguin harmòniques i que tothom s'entengui. El que també ha dit és que Europa no és cega a la realitat regional ni tampoc al fet que les regions no són totes iguals, que tenen una política regional diferenciada i que per tant hi ha programes que tenen en compte això, el desenvolupament de cada regió i que no és que Europa senzillament guaiti o miri als estats membres, però que bàsicament el problema com a tal, si és que hi ha un problema, que tampoc no ha dit que hi hagués un problema, és una qüestió espanyola. Espero no haver-ho fet pitjor que ell, perquè ho ha fet molt bé. Sí, vostè. El senyor aquell al fons. Com sabrà, l'estat espanyol ha rebut una quantitat de diners dels fons europeus, sí, no? Que la nación europea España ha recibido fondos europeos de Europa y lo que pasa es que el gobierno los ha mal tirados, no los ha gastado como tiene que gastarlos y en las infraestructuras que ha hecho han sido infraestructuras inútiles, como trenes, autopistas, aeropuertos, trenes que no hay en las estaciones nadie, aeropuertos que no te restan aviones y después también autopistas que no sirven para nada. Lo único, el gobierno español ha querido quedarse el dinero para malgastarlo y aparte nos toca pagarlo a nosotros los ciudadanos españoles a Europa. Y ahora es esto que no sé por qué el europeo no ha sabido cortarle el grifo del dinero a España por los trabajos de infraestructura inútiles que ha hecho. Spain is different. Well, I'm not sure if I understood the whole question, but I'm not here to
explain all European policies or relationship between the European Union and Spain as a member. That's beyond me. I'm here to speak about the European presidency that we held over the last half year, and I can address a few other issues, but this is really about how Spain is dealing with European funds, how these have been used. All I can say is that coming here with the AVE train this morning, I had an excellent ride, and I'm not sure whether there were any European funds involved, but you have an excellent infrastructure, and I would say, as a foreigner, I'm impressed with what Spain has in terms of infrastructure as a basis for its economy. I think this means that the country has huge potential in that sense, and that's all I can say about this point. Novament una resposta molt diplomàtica. El que ha dit és que la seva tasca no és venir aquí per explicar qualsevol política de la Unió Europea, sinó explicar el que ha fet la presidència neerlandesa com a primera del trio actual de presidents de torn del Consell, que ell l'única cosa que pot dir és que aquest matí ha vingut en AVE de Madrid aquí, que és un trajecte molt confortable i que ell està molt impressionat amb la infraestructura. No és confortable, és el que ha dit ell, ell ho troba confortable, i que aleshores ell el que pensa és que Espanya s'ha dotat d'una infraestructura molt potent que li dona moltes oportunitats per al futur, que tampoc no ha dit que qualsevol infraestructura sigui. Perdón, Teresa, sí. pero es que mientras en Europa haya paraísos fiscales, en España pensamos que hay una cierta connivencia con unos límites de corrupción realmente espantosos. It's an opinion. I can't say much more. It's there are perhaps I can say this, that from reading press and following a public debate, that there is a perception indeed that there are big companies, big enterprises who have the capacity to avoid certain taxes or to circumvent them in a legal way. Maybe in that sense the system is not optimal, but this is beyond me. I'm not an expert on fiscal matters, but I understand that if this perception exists, that it must be addressed. That's how I would say about it. Diu que ell no és un especialista fiscal, que ell el que constata és que hi ha una percepció popular que existeixen aquests paradisos fiscals i que és una cosa que cal resoldre, i que ell pensa que si hi ha aquest sentiment popular, efectivament és una cosa que cal resoldre, perquè no sent cap especialista del tema no pot dir-hi gaire més. Okay. Got the mic. Your turn. Let's talk positive. Let's talk about the management, the challenges that the next presidency had, but also during your presidency, we faced the agreement that the Mediterranean corridor, the railway, connection with Europe was a priority, had been approved, but we don't see any advance on that. Recently, we have seen that the tunnel, the Eurotunnel that is going through the Pyrenees, the French government and the Spanish government had to rebate, they had to purchase the investment. And how can we, with these kind of constraints or struggles, how can we as citizens expect that the infrastructures are going to be efficient or beneficial? Sometimes I don't want to make a critical about the investment on the Spanish government in infrastructures. I'm talking about the plans for interconnection in Europe with the railway, with the airports, etc. And we see that sometimes that although the European Union gives some instructions, approves the plans, we don't see the advance, the progress, what's going on. It's a valid point. I don't know where this stands. In fairness, I only learned about this interconnection ambition since I came to Spain, which is fairly new. So I'm not the person to ask. I think it's a legitimate point because
the basis of Europe's economy is good infrastructure across boundaries. So I would argue that if it's been approved, it should be implemented without delay. But I don't know more about it. I'm sorry, I cannot say. La pregunta era què passa amb la interconnexió ferroviària, notablement entre Espanya i França, i ell ha dit que és una política que ell no coneix amb més detall, que ell es va assabentar d'aquesta qüestió de la interconnexió ferroviària, quina era la ruta millor quan va arribar al febrer, i que per tant ell no pot opinar-hi. Sí? Ordina aquest senyor, sisplau. Mercès, seguint una mica amb el tema, no parlarem de l'evasió ni paraísos fiscales, sino como jurista un tema que me preocupa hace tiempo es que no se avanza para la real armonización fiscal. O sea, tenemos libre circulación de mercancías, pero mientras la armonización fiscal no cambie, sigue habiendo un, digamos, dumping fiscal de unos países frente a otros. ¿Tienen interés en seguir avanzando? Gracias. I see your point, I'm aware of it, but again I'm not a fiscal expert. I know that what we've tried to do is precisely this, to point out during our presidency that there are still certain incomplete parts of the internal market. This is one of them that need to be addressed, and that we need to do this with a fixed deadline. And I think we've set a deadline of a couple of years to complete these. And what we've also done, and this goes back to the ambition to be more transparent and accountable to European people, we've also agreed that on a regular basis the progress in addressing these issues will be addressed at European ministerial level. So these are small measures to try to address the shortcomings of the internal market that still exist. And why? That goes back to the same point. The internal market is the jewel of European integration. It's what creates our welfare, and so we have to cherish it and make sure that we explore it to its full potential. So that's what I would say. Bé, novament ha dit que ell no és un especialista fiscal, però que sí pensa que el mercat únic és el joiell de la corona, és allò més valuós que hem creat a la Unió Europea, i que per tant és absolutament necessari tancar el que ell ha dit que són els forats del mercat únic, és a dir, les mancances del mercat únic, i que això no només cal dir-ho, sinó perquè el mercat únic ja fa molts anys que hauria d'haver estat completat, sinó que el que cal són terminis, i es veu que han fixat un termini, que no sap ara quin és, per resoldre el problema de la manca d'harmonització fiscal, i que no només cal fixar un termini, sinó que cal progressivament fer periòdicament reunions en què es mesuri el progrés per aconseguir els objectius que s'han d'aconseguir en aquests terminis, i que ell pensa que això és bàsic. Ha dit això, el joiell de la corona és el mercat únic. Sí? Tenim un temps per a una última pregunta. Potser algú que encara no hagi parlat, sí? És una amenaça, això? Endavant. Thank you. Thank you very much. Solamente una pregunta muy concreta. El cambio, usted ha explicado la solución que se propuso para el movimiento de migrantes, de refugiados con Turquía. ¿El cambio actual de la política turca ha afectado a este plan que se diseñó? The short answer is no, but it's fair to say that there is of course a debate within Europe, and the debate is fairly open, I think. Some countries have questioned whether we could still uphold the agreement under those conditions. But it's been upheld because we have a big interest in upholding it. It doesn't mean that we don't hold other countries to account, but we do. But the agreement is essential for humanitarian reasons first, and for stability and security reasons second. As you know, there's also a whole debate about part of the deal with Turkey, which is the visa liberalization issue. I think I know that
the line still is, or the official line, that we stick to the agreement, including this part of the agreement, which is controversial to some countries. As long as the conditions are being fulfilled, we're on track to actually implement it. So that's where we stand. Diu que la resposta breu és no. No hi ha hagut impacte sobre l'acord amb Turquia sobre el tema de la migració. Diu que alguns estats membres sí que es qüestionen si es pot mantenir aquest acord després del que està passant a Turquia, però que de moment hi ha un debat i ell pensa personalment que l'acord és indispensable, com va citar abans el primer ministre Rutte dels Països Baixos, per dues raons, una humanitàries i segona per seguretat exterior de la Unió Europea. Diu que també hi ha una contrapartida, que són els visats, no? Els visats que hem promès que als turcs ja no caldria visat per viatjar per la Unió Europea, que això també és una part que alguns estats membres estan plantejant, però que de moment només hi ha un debat, però no hi ha hagut cap canvi a l'acord. Laura? Gracias. Yo quizás señalar, volviendo a a las intervenciones del principio, y en referencia a la exposición que hemos tenido, a mí me ha llamado la atención porque bueno, ha señalado que una parte del rechazo que se había producido entre la población holandesa o neerlandesa, perdón, en el caso del referéndum, en el acuerdo de asociación con Ucrania, ¿no? Era esa falta de control, que es verdad que hay una sensación en parte de la población europea de una falta de control sobre lo que pasa en Europa, ¿no? Pero bueno, me sorprende esa sensación, aunque ya la conozco porque es la misma que tenemos y que leemos en los diarios, porque en definitiva en Europa el poder de decisión final en la adopción normativa, es verdad que la Comisión pues tiene poder, ya se ha dicho aquí también que es la que está negociando el acuerdo comercial con Estados Unidos, pero en definitiva ese acuerdo comercial deberán ratificarlo los Estados miembros también. Entonces hay una parte también que siguen manteniendo los estados de poder de decisión, pero también dentro de la propia Unión el órgano que tiene el principal poder de decisión sigue siendo el Consejo. Es verdad que por mayorías, es verdad que, pero es el Consejo, por tanto ser los representantes de los gobiernos de los Estados miembros en el seno del Consejo. Y eso no sé hasta qué punto a veces la población parece olvidarse, es como si Europa fuera una entelequia distinta y en definitiva Europa son, y lo ha dicho repetidamente, todos los Estados miembros juntos. Entonces hay un control sobre lo que hacen los gobiernos de los Estados miembros. Y muchas veces esa población que piensa que Europa decide sin control y que las decisiones que adopta no son las que más les gustarían, pues a lo mejor no es consciente de que esas decisiones que se están adoptando realmente a lo mejor no van en el sentido que más les gustaría porque algún Estado miembro ha estado en contra, ¿no? Se comentaba en el tema del Brexit, en que alguno de los argumentos en contra era la falta de protección de los trabajadores británicos. Se decía que muchas veces había sido el propio Reino Unido el que en las negociaciones del Consejo había impedido la adopción de determinados derechos sociales. También a lo largo de las respuestas que se han dado a las intervenciones, la respuesta ha sido siempre más Europa. No había capacidad de responder porque no hay una política fiscal europea. No había capacidad de responder a la crisis migratoria porque no había una política de migración europea. Por lo tanto, al final, lo positivo es más Europa. No sé si los ciudadanos son conscientes de que lo positivo en definitiva es más Europa porque es lo que nos da más capacidad de respuesta. Y recordar, lo ha dicho en un momento también a lo largo de la intervención, que el origen de la Unión Europea fue garantizar la paz y la coexistencia pacífica y el bienestar y crecimiento económico entre los pueblos europeos. Pero hoy en día parece que solo pensamos en el incremento de nuestro bienestar y de ese incremento económico, de riqueza y de oportunidades de negocio, y olvidamos que detrás de eso también había una garantía de una coexistencia pacífica entre los pueblos europeos que se ha demostrado exitosa desde que se creó la Unión, se acabaron los conflictos y que es algo de los que nos beneficiamos todos, incluso los que no saben idiomas y no pueden viajar. Es decir, que la Unión Europea produce beneficios más allá
de esas oportunidades de negocio, ¿no? Y quizás creo que los estados deberían resaltar más esos beneficios que cada día viven los ciudadanos europeos, por no hablar de derechos como la protección de los consumidores o de todo lo que se ha podido avanzar en la protección del medio ambiente, que Europa no es perfecta, está claro, pero que sí que creo que hay una gran parte de responsabilidad en los Estados miembros de no hacer un marketing adecuado de la Unión Europea y del proceso de integración y los beneficios que genera en los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues, simplemente llamar la atención sobre esos aspectos, que creo que es algo que los Estados miembros deben o los gobiernos de los Estados miembros, porque también hablamos de los Estados como si fueran una cosa abstracta, los gobiernos de los Estados miembros deben ser conscientes, los políticos, si realmente tienen claro que Europa aporta un beneficio en no seguir jugando a esa especie de juego raro que llevamos jugando desde los 90, ¿no? En la que se le dice a la ciudadanía, se crean a veces falsas expectativas y no se da a la Unión Europea el crédito por todo lo que se merece, con todas las críticas que pueda haber. No es tanto una pregunta cuanto una reflexión. Al hilo de ello entiendo que también pues, el papel que cumple es el que le toca como representante de un Estado miembro de la Unión Europea. Pues nada más. Can I just answer? I know it's not a question, but it's a nice comment. I fully agree with what you've said, and it's also a nice way, I think, to close this debate, if I may, but this is not up to me. I can stay the whole night if you want. But the thing is, I just wanted to say that I agree with you. You said at some point that Europe delivers more than people acknowledge. And that's the whole point. But you cannot blame people for not seeing it. So it's our responsibility, myself and people who are sitting at the table, but especially I want to single out also one group that has a responsibility there, which is national parliamentarians. Because we have European parliamentarians who are fortunately increasingly playing a decisive role in the European decision-making process. But sometimes my personal impression is that national parliamentarians are insufficiently acting as a bridge, if you will, between European debates and national debates, and that's very important, because most citizens identify more with national parliamentarians than with European parliament. So there's an opportunity there. And the last thing I just wanted to say is I like the fact that this comment comes here in a room in this beautiful city in Barcelona and in this incredible country, because if any country knows what Europe can bring, I think it's Spain, and the kind of comments that I've received here I think testify to that, and what I hear when I speak to people in Madrid or elsewhere in Spain is that people feel very strongly about what Europe contributes. There may be people criticizing what Europe is doing in certain areas, and that's fair, that's part of the debate. But fundamentally, my impression is that Spanish people here in Catalonia as well, they don't challenge the value of European integration. I think that's a perfect thing. That's why we need Spanish voice in Europe. That's why it's so important, because we tend to forget in other parts of Europe where we came from, and Spanish democracy, if you will, has a fairly recent history and a very impressive record in that sense. So I'll leave it at that. Bé, diu que hi està d'acord, no és una pregunta, és una reflexió, però diu és una reflexió molt bonica i a més una excel·lent manera de cloure el debat, que és una insinuació que jo comparteixo i la Jordina també, perquè ja se'ns ha passat el temps. El que ha dit és que molta gent no veu els beneficis que ens dona, que li dona Europa, però que això no és culpa de la gent. I buscant un culpable, el seu dit acusador ha apuntat cap als parlamentaris, els diputats dels parlaments nacionals, que diuen que haurien de fer de pont entre el debat europeu i el debat nacional, i aquesta funció, aquesta tasca no la compleixen, i que ja hi ha molt de marge de maniobra. El que també ha dit és que en aquest meravellós país en el qual vivim, es referia a l'Estat, penso, en terminologia catalana, que Espanya és un país no només meravellós, sinó on la gent, potser que Espanya diu potser és un dels països, dels estats membres que més
han gaudit dels beneficis d'Europa i on la gent també n'és conscient, que ell pensa que la gent fonamentalment aquí a Espanya no posem en dubte els beneficis d'Europa i que per aquest motiu precisament en un context d'euroscepticisme és tan important la veu espanyola. És a dir, que hem de parlar més fort perquè se'n senti. Cloem efectivament el debat, agraïm moltíssim. Muchas gracias, señor Wächter, por haber venido, por su paciencia, por su alto arte diplomático, muy admirable, no solo en respuesta al señor Torras, que es broma, señor Torras, y lo que vamos a hacer es agradecerle a Jordina su tarea siempre infatigable a nivel técnico, porque lo odia, pero lo tengo que decir, y luego ya vamos a escuchar, como siempre, el himno europeo para cerrar este debate. Muchas gracias, señor Wächter.